Hi guys, ito po yung part 3 kasi may punos po kaming pang 2 ng part 2 po nung kagahapon nung part 2 po. I-release po yan. Opo, tapos yung trend naman po guys, so ako nga pala na-release na po sa May 27, na-release na. Ako po si Sam. At ako rin po si Kalumigan Shero. So, let's go na guys. Ayan guys. So, ayan, PSP. At nakita, guys, hindi nyo po nakita kung ano po yung wallpaper ko sa PSP. Kasi may wallpaper po ako sa PSP. Yan po. Yan. Yan na po. Ayan po ang ano ko. Ayan po yung fairy tale. Dito ko po yan ginawa kung mga nanonood, kung lahat ng nanonood merong PSP. Punta lang po kayo dyan sa camera at memory stick. Pindutin nyo po yan. Mamili po kayo dyan ng mga ng mga wallpaper. Katulad netong Woki PSP yan po. Yan. Pindutin po natin yung R kapag next. Yan, PSP. Maangas na din po. Tapos, next natin. Ayan po ang mata ni Sasuke. Next ulit natin. Ayan po, Mario. Super Mario 3. Ayun lang po. Tapos, ito, yan po. Yan po. Yan po. Yan po. Yan po. Madami pa po yan. Meron pa pong Naruto sa baba. Wait lang po. Naglo-loading. Ayan po yung God of War. Natapos po namin yung God of War. Natapos po namin nung 2023. Ay, 2024. Yung ano pa yan sa po. April. April pa po yun. Natapos namin. Nanood po kayo. Nanood po kami ng tutorial. Ayan po. Yan, nandyan si One Piece. Nandyan si Naruto. Ito po yung wallpaper ko. Yan. Kapag nakapili na po kayo, pindutin nyo lang po to. Tapos lalabas na po. Yan. Tapos, yan po, pipindutin nyo. Yan. Tapos i-yes nyo lang po. So, tara na, laruin na po natin yung Toy Story, guys. Yan, pupunta po tayo sa, yan, sa play. Madami pa po. Ayan, UMB. Ayan po yung UMB ko. Yung CD. Yan dyan sa loob. Yan. Tignan nyo guys. Yan po. Wait lang po. Yan po. Papakita po namin. Yan. Tinanggal po yan. UMB. Ito po yung Ratchet and Clank. Size Matters. Panoodin nyo po yung kwento nyan. Sobrang ganda po. At ito naman po yung PSP. So, lagay na po natin. Yan na po. Nawala siya kasi naglo-loading pa. Di natin nakikita yung loading kasi kulay puti. Diyan. Tapos, ayan po yung mga sinave natin. Toy Story! Tsaka GTA yan guys. Ayan na, GTA Library. Ranking lang. Tapos, tara, punta na tayo sa memory stick. Ayan. Siyempre, ayan po yung mga laro ko. Merong zombie na, parang guys, pag sinakal mo yung isang tao, magiging zombie. Tapos Alpha Max, Super Mario Bros, Pokemon Black, Bomberland, God of War yan. Guys, ayan po yung natapos namin. God of War, Chain of Olympus. Yan. Yan po. Yan. Fight ng round 3. Suntukan po yan. Nasa ring. Ayun o. Nakikita mo po yung guys, ayan guys, dalawa hindi po naging full charge kasi nagsa-cellphone lang po at ginamit ko rin po. Ay, yan. Tekken, Toy Story. So, Assassin's Creed, Bloodline, Grand Theft Auto, Liberty City. Dragon Ball, nabubulol ako, Dragon Ball Shit. Ayan po, Dinner Dash, Side, and Service. Ayan po. The third birthday. Yan, the third birthday. At yun lang po yung mga laro. Meron pong Marvel vs. Capcom. Super Mario Bros. 3.
Yan. So, tara na. PSP. Yan po, Asobo. Destiny. Disney at Pixar. Ayan po yung mga animation na pumasok sa Skibidi! Haha! Yan guys. Start. Nasa unan po, yan. Nasa New. Hindi po. Load tayo kasi kapag na-save po namin, kapag nag-new tayo, babalik po tayo sa dati. Toy Story. Yes. Ito na po. Malapit na po. Ayun na po ang trend. Tignan na natin. Yan na po. ayan po yung first. Ayan po yung first Toy Story. Alam niyo naman po yung Toy Story niyan, di ba? Meron po yan sa PS5. Ayan na guys. Huwag mo zoom. Ayan guys. Tatakbo na. May tatakbo dyan. O, di ba? Ayan guys. Yan, ting-nung. Ayan na guys. Maglalaro na ako. Tatalon po. Tatalon. Cut. Guys, nandiyan na po. Tara. Move out. Destiny. Ayan po, nakikita nyo po. Bang. Clip, takbo. Wa. Ayan po yung kalaban nila. Di ba kakampi nila yung baboy? Ayan po guys. Andali, ba't nababasag? Bowling. Tara guys, punta na tayo. Uy, tatalon sana ako sa mga hiling. Kasi wag tayong tatalon. Kasi hindi pa po natin abot. Wag na natin kuwain. Munti ka na ako maano dun ah. Di ba, munti ka na. Wag na natin, talon. Speedrun, hindi naman tayo ohiyo. Yung ohiyo lang yung ano doon sa trend. Ay, sa ano guys. Yung ohiyo lang doon sa drop. What? Yung ohiyo lang sa drop. What? Umayos ka, Gi. Huwag na lang tayo Oh, shish! Sino yun? Wow. Okay, hindi tayo na dead. Napunta lang. Whoop. Oh, sayang yun. Bap. Uy, hip. Hey, bap. Oh. Papap do. Papap. Hey! Kinabahan na naman. Uy! Ayan, umakyat. Thank you. Ako po nag-control. Impact, akyat. Uy! Hindi ka na ako doon ah. Ayun, tumalon. Ang next po neto yung sundalo po. Oh shit. Ay! Drop the beat. Tang. Talon kaya ako dito. Joke lang guys. Are you joke me? Uy. That is the joke. Dito. What is that? Bye. Ay, wait lang guys. I love you. Yeah. Yamit. Tara mga pre. What happened to you? Tanan.
Guys, lowbat na. Speedrun na natin to. Speedrun na natin to mga pre. Yo. Ba't may pa ganun pampangit? Guys, mamaya GTA naman. Tapos, pagkatapos ng GTA, naman, sundalo. Kailangan po namin ma-upload ngayon. Mamaya. Nagbablog kami mamaya, guys. Ng sundalo tsaka yung GTA. Sana 28 na guys. Ano ba? Sa June 91 ay yung last upload. Bakit June? Ang layo pa nun. Hindi. May 28. May 28. Kasamang Kita mo! Kasama yung? GTA. Guys, yung GTA po, nagpalit na po ng damit. Malalaman nyo na po yun. Yeah. Hindi. 1, 2, 3. Yeah. La! PSP. 1, 2. 1, 2 sa kabenjo. 1, 2. Huwag kang matamaan. Hey. 1, 2. Ayun na, guys! Yay! Guys, nakaabot tayo kasi nakalowbat. Guys, kapag nag-full charge po to, doon na po kami mag-upload ng Toy Story, yung sundalo, tsaka Part po yung 4 sa June na lang. ng Toy Story. Yung part 4 po, na lang po, sa June na lang po. Anong June? June 3? Sa June 3 na po kami mag-upload. Pero, yung GTA po, doon, ngayon na po namin gagawin. Sir Babay. Guys, ayan po. Guys, like and subscribe po. Yan na po. Bye-bye, guys. Like and subscribe. What? Hindi nakikita. Bye.